Ready? Get set. Go. Bilisan mo. Go lang, go lang, go lang. Go lang, go lang. Sip, sip. Go, 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 go. Let's go, let's go, let's go. Baba. Baba. Fine. Kaya, Okay, kaya. kaya mo yan. Oh my gosh, you're leading Yan, Kanata. yan, yan. You are leading Kanata. Kaya Habol, mo habol, yan. habol, habol. Habol, Yes, habol, yes, habol, yes. habol. Habol, habol. Uy, magaling pala sumipsip ito si Kanata. Go, go, go. What? How is she doing Good that? job, good job. Diskarte ba? Diskarte ba? Kanata. You're doing good. You're doing good. Inisip ko kaagad yung technique kung paano ko ba siya gagawin. Parang baby lang din talaga. Ganyan yung mga baby. Baby boys, hindi pa tapos ang laban. Cheer up! Sabi ko, paano ba to? Tapos na-choke na ako kasi... Hindi ko na alam kung paano pa mas pabilisin pa yung pag-inom ko sa gatas eh. Sige. Oh, Belo. Yan, Belo. Last na. Belo. Na-train ko siya ng Sige pa. Wait lang, Belo. Okay, take your time. Mapapa oras. Basic, kuya. Nice! Congratulations, Baby Kanata. Ikaw ang panalo. Yes! Ibig sabihin, lahat ng baby girls mula sa puntong ito ay makakabalik na sa normal. Guys, hindi nyo ba alam, grade 3 na ako, may baon pa akong dede sa... Kaya pala eh. Tinry ko talaga yung best. Competitive ako eh. Kaso, lugi. Hanggang grade 3, naggagatas si Kanata eh. Susunod. Ngayon ko lang naisip na parang may kulang sa akin eh. Ngayon ko lang na-realize na gusto ko pala makita yung papa ko.